Dear Mr. Lonely. Pagayam, ti pakasaritaan ngayon tay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Sandro. Adi na kayat apadakamat ti lugar na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda babae anasikughak. Ngem saan nga iso ti ingkalaysak. Gapo tamabainak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Sandro. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ala, agawaan nyo ti mga anak ko. Ang mga numala daw kayo di pagadalan nyo. Wen tatang. Tatang. Ada ko madamagak. Anya day talilyan, anak. Sige, agdamag kalat ta. Tasong bata. Ada nga min activity mi ija school ita. Mabalin ka di nga iladawam ni nanang? Tapno isulangan ti drawing ko? Manang, tilaangan ladawan day dinanang ko ti drawing mo. Adda nga min tiladawan na kanya. Tapno oray na tayan, malaglagip kulat ta. Saan mabalin, ading ko? Masapul ka no at iladawan ti pudno nga inak ti drawing ko. Naimbag pa'y nga rudgan ka. Awan parikot mo. Gaputada ka na yung tiladawan day di mamim. Alakid din. Mangan kayon. Tapno saan kayo amaladaw. Bayam, biro kak to tiladawan ni nanang mo, Lilian. Taison to ti drawing mo. Ni, Tata Mariano, anya ter aramidan nyo dito'y balay? Ay, kayat ko lang nga ite di ti apukok da ito'y prutas, barok. Sana balay, sa anak ngagpakita ken kwa na. Nasaya at mat nga rod, Tata. Ala, yagyon da kita, kitagawit kayon. Atoy, barok. Hanggang mabalin ka di asiripak lang ti apukok. Kinapudno na. Kaya't ako mustain ni Magda ti anak yo. Masyanak ken kwa na. Gaputa ka na yun nga agsangit nga agpakpakase. Ako yugak kano dito'y balayo. Kailiw na ni Lilian. Gaputa nasuro ka na sa nga pulo at taway na di na nakadin na ti ubeng. Ala, tapno awan mat may bagbagayo. Mabalin nyo mat kiti akasarita ni Lilian. Ngem pangaasyo. Tas saan nyo kumadakdakamaten ti urean niya. May papan iti inana. Ay ikarik barok. Katagyamanak. No ipalubos mo ang makasaritak ni Lilian. At damot langin may bagak iti anak ko. May papan iti anak na. Pasensya kayon, Tata. Ngem jak kayat ama ibabain ti anak ko. Numaamuan na ti kasasahan ti inana. Saan mo kumamot na dagdagan ti sa mamarikrik na kita, barok? Impalubos na. Nga agnaad ken ka ti anak yo. Gapot ako na amas na pimpintas ti masakbayan na. Ngam di mo mat kumaunay imamag ti anak ko, Sandro, barok. Sandro, nakita ti panagsaritan dagiti aglulo di arubayan itay. Napasnak mat ti panagsarita da. Imbagayo ka din ti kinapudnaw, maipapan iti inana. Diyo ibagbaga day tatatang. Amangan no mangag na. Ken amangan no agdamag manen, may papan iti inana. Jak kayat nga damaamuan na, may papan kini Magda. Gaputan na kababain. Amangan no makisinarak to kid iti anak ko kenkwana. Kat maamuan pa'y ti tao nga iso ti inana. Apay, aging ga ka di ita. Kat saan mo pa'y laang akayat nga ibagat ikinapudnaw iti anak mo? Balasangan ni Lilian. Ay, masyanak pa'y din kenkwana. Gapo tamamin anong agdamag kanyak. May papan iti inana. Saan, tatang? Nakababain. Siguro. Talaga na eranta asaan amam amo ni Lilian ti inana.
gapo iti sitwasyon na. Daytoy lang ti may baga ka, anak ko. Awan ti palimad asan a maibutaktak. Tatang, Oh, apay, Zoe, anak ko. Anda ka di kayat mo nga ibaga? Apay, akas na ti panangkitam kanyak. pasensya kayong tatang. Ngam, jak ingagaraan na ngagtisaritaan nyo itay kinilolo. Anya saritaan mi ti kunam, anak ko. Adumat dagiti nagsaritaan mi itay ay. Tisaritaan nyo, may papanitipod no nga ina ni Manang Lilian. Anya. Uwing tatang, ngam para kanyak. Nasaysaya at ama-am-am mo ni Manang Lilian tipod no nga inana. Apay, mailimad yu ka di iti agnanayon ti kinapod no. Sumardeng ka, Zoe. Di mo amuti bagbagam. Sige. Ingkan iti silid mo, kat maturog kan. Kat awan ti dakdakamatam iti kabsat mo, may papan iti naamuam. Naawatam. Uwan tatang, ngam saan kayo ko mga agungot? Ibagbagak laang matipod no. Katrumbang laang nga ibagayon ti amin kan kuana. Karbangan namat ama-amuan tipod no, may papan iti kinatao na tatang. Sumardeng kan kunak. Di nak isuro iti rumbang aramidak. Naawatam. Pasensya kayong tatang. Sige nga ron, sumra ka kon iti silid ko. Naimbag abigat yo, tatang. Sige, agtugaw kayo. Tay timplaan kayo iti kape. Agyaman anak. Nasapa ka mat anagriing. Ada ka di serekyo, di pagadalan nyo ita Sabado? Awan, tatang. Ngam, kayat kayo nga ilutuan. Gaputaamok nga adda serrekyo ita. Kasta ka di. Ay katagyaman na ka. Nasingpat ka talaga. Imala ka iti inam. Agpaiso, tatang? Wen, anak ko. Iso na lang ta. Anya? Awan, anak ko. Sige, kit din. Itimplaan nak iti kapek, kaya't ituloy mo ti agluto. Tagigiddan tayo nga agar mo, sar. Sakbay ang mapanak iti trabaho. O sige, tatang. Ngam, amuyo? Ti kakaiso na a-wish ko inton birthday, kat ti maam-amok ko ma, kan makadanak ko man ti inak. Lilian, pangasim. Lipatem ko man ti may papanitinam. At danday jay iti adayo a lugar. Kat saan ton ngagsublipay. Ngam, apay, tatang. Anya ti rason asaan tayo ang makaden na ni nanang. Insukat na tayo kadi iti sa bali. Saan? Ngam imadayo. Gaputa mabutang iti responsibilidad. Anya? Kasta ti kababalin ti inak, tatang. Wen, iso alipata mo ti may papankin kwa na. Tapno saan ka masaktan. Ipasnak mo kit iti agadal. Tapara matlaangkan ka, no makaturpos ka iti panagadal mo. Magda. Sandro, pangaasim tapastrakan na kami kanitatang. Ada na patag nga ibagak. Alay, sumra kayo. Ay, agyaman kami, Barok. Alay, agtugaw kayo. Tagsasarita tayo. Napatag ti kayat ko apagsaritaan ta, Sandro. Kat may papanday to'y iti anak ta. Anya ti kahit mo pagsaritaan ta, may papankan ko na. Saan ko analipatan tinagtulagan ta? Tinagtulagan ta. Ngaya dayong kanyak ni Lilian gapo iti kasasaad ko. Ngam pang-aasim ko ma. Kayat ko ang makasarita ni Lilian. Kailiw ko una yan. 15 atawon anaya dayo kanyak. Awan rabi iasanak ang sangsangit gapo iti iliw ko kenkuana. Namiris ko.
Asaan ko maarumbang nga imanugot ak nga inya dayom kanyak ti anak ta. Ngem pagsayaatan ti anak ta ti pampanunotak. Baybay amo ni Lilian, nga agtalinad iti sidong ko. Saanan arumbang nga agpakita ka pa'y? Sigurado lakit di ama ibaba intulaan ti anak ta. Numaamuan dagiti tao asika ti inana. Pangaasim ko, Masandro. Kayat kon ti agpakita kan ko, ana. Kayat ko amaara ako. Kayat ko ti agbalin nga ina. Para kan ko, ana. Saan na kan akasapulan ti anak ko? Di makkal nga uray awan ka iti denana. Tanangam ti panagsasaom, Sandro. Sika ti akin pagayatan iti kastoy anapasamak. Saan kuma nagin na dayo dagiti agina? No saan mo adin niktaran ti anak ko? Tata Mariano, Ala, pagsaritaan nyo anaimbag ti pagimbagan ti anak yo. Rumbeng lang nga maamuan na ti pudno, may papan iti kinatao ti inana. Lilian anak, apay adi na kaya ta kasarita. Ada ka di basol ko? Tatang, apay nagilimad kayo kanya. Anya ka di dahi nga ibagbagam. Awan ti inlimad ko kan ka. Pasensya kayon, tatang. Ngam imbagak kinimanang tinangag ko ang nagsaritaan nyo kada na magda iti kalman. Anya? Nangag mo? Uwan, tatang. Kadyak kayat gagilimad kinimanang. Gapot na amok anabayagan nga arapaap na ama-am-am mo ti inana. Tatang, anya ti aramidak. Kaguranak matan ti anak ko. Kat ti pagdandanagak. Ang mga nusumurot iti inana. Nuapay ngamin ang nagpakita pay laang ni Magda kini Lilian. Urnusen yu kitdain ti maipapan kada kayo kan ni Magda. Amaw ngaging gaita, kat ay ayatang paylaeng. Madlaw iti tigting na imaw. Nagpailuyos kan tumat ka dagiti sasaw ti tao. Ngam ibagakan ka. Panawon matayin tapno surutam ti pudno ariknam. Agbalin ka na pudnaw iti bagay. Tadi mo aramiden day ta. Hamangan paikit day numapukaw mo ti anak mau. Diyak kaya't ang mapasamak day tatatang. Ipatpatig ko unay ti anak ko. Kat diyak ilibak. Pudno ti nasauya. May papan kini Magda. Sana napukaw ti sigod a panagayat ko ken kuana. Ipatpatag ko ni Magda. Itilaksid ti kasjay akasasaad na. Anya ti kaadam dito balay, Sandro. Nayaw-awan kan samat. Amumatan ti daalan nga umay dito balay ita. Pangasim. Agsarita ta, Magda. Pagsaritahan ta ti may papaniti pagsayatan ti anak ta. Di mo't kunam. Asaan ako nakasapulan? Kat okay laang nga oray awanak iti panagbiagyo iti anak ta. Pakawanan na ko, Magda. Sana rumbang ti kasjay ngayong bagak. Amom ka di. Nagbalinan analiday ti anak ta. May kawak. Gaputa sigud anaragsak kan naganaygay. Hangamita. Nagbaliwan. Anya ti kayat masawan. Magda, Hindi. Inarakop nakmatan. kailiw kan. Kat sapay la kumata mapakawanak. Kinapod mo na. Saan anapukaw ti panagayat ko ken ka? Pangasim, Sandro. Saan akon apang namnamaan? Amok, ibain nakmatlaang. Gapot amay... Di ka nagsawapay. Agkasartakit din. Tapno agsublimat ng tisigod a kinaragsak ti anak ta. Kinapod no na. Amon ni Lilian ti may papankan ka. Amunan ti kinapod no.
Wen, Magda. Iso nga urnusen tanti may papan kadata. Para mutlaang iti anak ta. Sigurado ka iti dayta pangedeng mo, anak ko? Makikalaysa ka kini Sandro? Wan tatang, naameris ko arumbang laang ang mabukal ti pamilyami. Tapnon anay ti ragsak ti anak mi. Amok adakal tinagkurangak kadagiti aginak, tata. Ngem pangasiyo, tay palubos yo kumaalito pakti amin. Sigurado ka? Di met ibain mo ni Magda nga anak ko. Gaputa may sa abulsek. Tata Mariano, Day tati sang kay bagamid eh. Aday tamot lang ti makagapo. No apay nga inlimid mo kini Lilian, no asino ti pudno nga inana. nakaamiris akong tata. Kaya't ko nga ilintag tinagdakkal ang nagbidutak. Kat sapay la kuma, tay palubos yung aramidak dayta. Ala, suportarak ti pangedeng ti anak ko. Ngam sapay la kuma, tadi mun ulitain ti panang pasakit mo iti anak ko. Ikarik tata, takdarak ti panagayat ko iti anak yo. Lilian anak, pakawanan na kuma. Nagilimit akin ka. Impagarup ko ngamin, anasaysaya at adimon maamuan ti pudno, may papanitinam. Gapoy ti kasasad na. Lilian anak ko, makawanin na ko ma. Gaputan nagbutangag, nga amang ano saan ko ang matakdaran ti panagbalin ko nga inakan ka. Nga nagsaga ba gapo iti kamali a desisyon ko. Nagbayag nga inarapaap ko ang makadan na kayo nanang. Impagarup ko, no talaga asaanan ang mapasamak na ito eh. Diyak mo, no anya timarik na kita. Pakawanin na anak ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Impagarup ko ngamin, no husto ti kasjay a desisyon ko. Ala, Lilian apok, pakawane mo dagiti dadakkel mo. Kat mangrugi kayo kas may sa pamilya. Naragsak a pamilya. Manang Lilian, naimbag ka pa'y. Si bibiyag pa'y gayam ti pudno nga inam. At dapay tiyansam amakadan na. Idinto ta siya, awanan. Gaputan na tayo ni mamit. Iso at pakawanan mo ni Nana Magda. Tapno mabukilan ti pamilyayo. Kinapudno na, Zoe, ading ko. Papasak la idan. Ngam kinapudno na, napakawan ko idan. Ay, Pudno ka di anak. Napakawan na kami kininanang mo. Wen tatang, katsapay la ko ma, tamabukalan ti pamilya tayo. Tapno mariknak mo ti kaaddayo pa'y lang anaganak kanyak. Ikarik anak ko. Mapasamak dayta. Kat iti kabitan na panawan. Ikasara ko ni nanang mo. Kat ison ti agbalin nga inayo nga kapsat. agpaiso. Ay na, nagmayatan tatang. Naragsakak para kada kayo. Nakaragragsakak, Sandro. Itilaksi dagiti saan anasaya at anapaspasamak. Naurnos tayon asa nga pamilya. Kunak no jakon makaden na ti anak ta. Nasaya ti Diyos kada tayo. Tayong palubos na amabukal tayo matlaeng. Ita tanalpasan ti kalay sata. Mangrugi tayo kas may sa anaraksak a pamilya. Ipatpatag kayo a pamilya. Kat ikarit. Saan akong nagpadiktar kadagiti tattao. Ngawan sa bali a pinanunot da. No di timang dilaw iti sa bali. Ita, naragsak kami asa nga pamilya, Mr. Lonely. Gapo tanabukal kami matlaeng. Ket gapo iti day di apasamak,
nasursurok ti may sa abanag. Asaan anasaya at ti basta dumngeg ken agpailuyos iti ibagbaga ti sabali a tao. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Sandro. Sandro pagayam ko, nasaya at met, tanasapsapa ang nakaamiris ka. Naamiris mo ti bidnot a panghideng mo, sakbay anapirdi ti biyag ti anakyo. Saan ngamin a maibasar iti kasasaad ti may sa tao, no anya ti kabaalan na nga aramiden. Nang runa no daytoy ket may nga ina. Ala, sapay la ko mga rod, tagtultuloyen ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Sandro, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Elena, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti bisyo mi iti asawak, nabaybayan mi ti kakaisuna nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Elena, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Elena, sa dino manen ti papanam, Mapanak makilaba iti ayandaman ng Teresita, nanang. kat inton malpas ka ama kalaba, sa dino ti papanam, Apay ka di ayan, nanang. mapan ka manen aginom, Ay kat depende no adda kadwak nga aginom. apay, di kay mabain nga agasawa, Pagbainan mi kumangay, nanang. ti panagbarbartak yo Da kayo ti pagsasaritaan da dito'y baryo tayo. Nagpadaan nyo kano nga artag. Dayta ka di manen ti bagayo. Ay nananang awan bibiyang dagita atap tao. Tadyak met dawdawaten kadakwada ti barbartek ko. Ay, dayta nga minti rason mo kait. Panunutem man no adda na saya at amaga na biyo iti dayta panagin inumyo. Nanang, saan adakas aragrag saken ti bagi kalpasan ti trabaho? Apay, arak laeng ayat ti makaparagsak kada kayaw. Katuan mat nanang, iso laeng ti makaparagsak kanya. Isong isardeng yon ti mangiparparit iti panaginom mi. Ganda kwartam kita, bakit? Apay ayan. Makain inumak nga rod. Awan pa'y kwartak. Ta saan pa'y mat amabalin nga apitan dagiti mula ka natang. Adamot tangdan ko ang naglaba. Mapantakit di aginom. Sige, mapanta iti ayan damari Loreta. Ijay tayon balayda nga aginom. Ay muna, may mayat ije paginuman. Tada video kita. Nagganas ti aginom, no agkakanta tayo. Una, mala, mapanta nga roda. Konaklakit din awan maoray ko akadwak nga aginom ita. No kasta, agur-uray ka iti kaduam nga aginom. Wen amare. Jakmat makainom no sisyak laeng. Saan nga enjoy tagmaymaysa nga umininom? At dabalon mi nga arak. Adda mo tay linutok dita akarnit pato. Day jayon ti pulutan tayo. Ayos nga rod, mare. Anya pala nga rod ti aramiden tayo ngay. Rugyan tayo na. Ay katun Ken, iruar mo ti video game. Tagkakanta tayo. Automatic day ta pare. Simba mo tati magnabakat.
Di ka wala nagpadagsan kanya. Tama nga no matumbata. Gas lang arot agsalapid dagiti sa kagamang nalakay. Anya nga tano ang ginanatapay. Ay, sana ka. Ay, tuloy tati magna. Asidig tali ka balay. Nagsardeng ta. Ang mga no makaturog kamanan dito dalan. Gas lang arot jak kabalanan ti magna. Sinubramat nga minti naginom. Nadadupay tinainom mo. Sa nabali at akabalak mat. Agadoray siya kamat. Kabalak pa'y mata. Una, imsan ka na makapagna. Ngaminado ko man ni Marie Loretta. Nagdumugan itilamisan itay panawan ta. Sa bagay matibya, bakit? Napigpigsa ka nga uminom ng Mari Loretta. Ay na, tatang, nanang, nabartag kayo manan. Ay nanak ko. Saan ka ka di kailangan na iruam ka na kami? Di kaila maumumang agin inom. Sana makaumadagin naman ako. Nagmayat to pa'y. Good no, timba ka ni nanang mo, anak. Naragsak kami kininanang mo. Nung makainom kami. Anya nga ruti si daan tayo ngay. Mabisina kun. Inna po lang tinlutok. Awan mo't may luto ang masida. Ando dinagas mi kininanang mo sardinas. Ano sa mo na day tatisida manak. Da kayo ngay. Saan kayon amangan? Sana nanak ko. Makaturog ako. Kansan kami na makapangan. Apay, nangan kayon? Nagpulutan kami lang. Ijim papulutan ni Mari Loretta. Alang nga rod, sumbrek kayo ni ti kwartuyo. Tamaturog kayon. Imbis kumaasi ka ti mangisuro iti asawa. Saan mat, tanagpadaan yu mat nga artag. Bigbigat nga umay kayo agsirsermon tatang. Nakita kayo idi kalman. Sumipngeten idi agawit kayo kanijigaw. Kat agpada kayo pa'y anabartag. Agsinsin na labay kayo amagmagna. Ay na, nagalas akitaan. Anya ngay kumati na alas ijay tatang. Kat awan mo't madingar aramiden mi iti dalan. Agasawa kami mo't. Iso nga oray agsin na labay kami ah. Ngam anya ngay ti kunaan dagiti makakita kada kayaw. Anya kumanga iti bagada. Na, ay siyak ti mababain iti araramiden yaw. Madumot ti padami nga agin inom dita. Saan mo't laang ada kami? Nuapay nagbalin kayo matan nga artag. Kat saan kayo mat asigod nga umininom iti arak? Kat siyempre, adda nagawis kada kami. Kat pinadas mi mo't tinaginom. Mayat mo't gayam tatang. Mayat ti makiin ni istorya no madama ti inom. Maikat ti bannog. Malipatan ti problema. No kayat nyo, padasan nyo matang tapno amuyo ti riknana. Ay, di nakman iramraman di takalukwam, Elena. Limpyo pa'y lang ti panunot ko. No kasta nga rod, saan da kami apakibyangan kini Diego, tatang. Tanaragsak kami iti dayto nga aramiden mi. May mayaten nga aginom kami, ngamtay agap-apa kami, kan agbinbinog kaw kami dita. Nanang, pirmaan nyo man ti card ko. Yag mo ditoy, kan ikanak iti ballpen. Atoy, nanang. Na, apay ngay akas to'y matan ti gradom. Puro bimabamot nun. Saan mat akas to'y ti gradom idi first grading kan second grading? Marigata nakmat ngamin kadagiti ad-adalan mi, nanang. Ay na anak ko, agripaso ka na imbag amangan mat numabagsak kan. Sige, nanang. Tai karigatak apangatwan dagiti grado. Ay rumbang laang nga anak ko. Sayang ti kwarta pagad-adal mo, no di mo mat sayaatan ti agadan. Sayang, aggurigor ka matgayam, Mare. Adda ko mapangawisakan ka. Sa dino kumaaya ti papanan tamare. Sa dino pa'y kumangay.
Mapanta makitagay Adda libre atagay. Ay, sayang ang arod. Salit kit di dayto asakit. Inra na nga da pakitagayan sa kagsakit. Ay kat anusam nga rod ati agpaimbag mare. Da kami laang timapan. Sino ti kaduang ngay? Ay kat dagiti kainuman tayo matlaang Ang mga no kayat nila kayo mo ti sumurot. Ay, wala niya. Urayak laang asumangpat. Taibaon ko ijay balay yung urayan nyo laang. Ngam kayat na nga tati umay. Ang mga nur-urayan may. Ngam saan mat gayam nga umay. Kayat na day jay mare. Talibre nga inong ko naman. Iso nga urayan nyo. Sige nga rod. Inakon. Kat agawa am ti agpaimbag. Imbag mo, tas imangpot kan lakay. Apay aya, bakit? Kumustan tirik nam? Madipay. Ayun gayam, imay itay ni Mari Loretta. Anya timbagana. Agaw awis, adda ka no pakitagayan da. Si kalaangan ti sumuro, tagsakitak mo. Ayos ang arod, bakit? At daman pakiinumanin. Kasano ngay, kahit saan kami ta makasurot. Si kalatan ati mapanlakay. Sayang mo't no di ka mapan. Libre at agay daytan ko naman. Mabit lang nga, bakit? Tayo nakpagdigos. Darasam tama nga no panawan da ka. Win, mabitak lang. Nanang, sa di naman ang tinapanan ni tatang? Ay kat napan nakitagay anak ko. Anya? Agsakit kayo lang arudan. Ngam pinanawan na kayo pailangang. Pinalubusak anak. Ta sayang mat. Libre at agay dayjay. Saan mat nga gastos? Awan kayo lang arudan akadwana? Napanpailaang nakitagay? Ay na anak ko, ayos laang kanyak. Tanukas pangarigan isuntumot ti adda iti sitwasyon ko. Di palubusan nakmat. Apay ngay, nanang. Tengan tirabi. Ngam awan pailaang ni tatang. Madanag anak mat nga rudan ako. Amangan no addan dakas anapasamakan ko ana. Anya ngay ti aramidan tayo. Kaduan na kanak. Mapantay ti balay da Loretta. Kitaan tano nakasangput dan. Damagan ta ni tatang mo. Angam nabara kayo pailaang. Ay na, agdalong dungak. Basta, kaduan nak. Sige nga rod, nanang. Da kayo ti makaam mo. Apa yan, Mare Elena? Tengat rabi ngam imay kayo pailaang. Sapay agurigur ka pailaang. Nakasangput kayo magayaman, Mare. Ngumawan pa'y mo't ni Diego. Anya? Kadno alas 9, di agawid kamin. At dapay nga ta sa bali anak kitagayan na. Kadno na barbartekan. Alangan mo't anapan pailaang nakitagay. Kunana mo't nga agawid doon. Amangan mo't no dandakas anapasamak iti asawak, Mare. Tinasaya at agawid kan ta mga no kumaro ti gurigur mo. Mapan ko ibaga ka ni Kapitan ta sapulan mi nilakay mo. Ang mga no na iturog na laang ditadalan. Uno, ang mga no natnag iti bakras. Ay, alaman nga rod, Mare. Tani sa anak pa'y anaimbagan. Amangan numabag natak. Kani agyam anak nga rod, Mare. Awan problema, Mare. Alan-ananang, da kayo pa'y laang timapan mang bantay kini Diego iti ospital. Tagurigurak pa'y laang. Ay, apay ngamin aya. Anya tinapasamak kun kuana. Natin nag-ijirang tay. Adda ka no bulo na. Dayta ket ti maal-alayo iti kinabartek yaw. Amangan no nabartek iso anat nag. Alan-ananang, sapay aman ko kwartami. Diyak amo no pagutangak ita. Wano da kayo man paikit diti agpungutang. Dayta ket ti ibagbagak. Ay, agnakam kayo mat siguro itan. Awan tinasaya at ang maipaay dayta nga arak. Saan kayo amadanagan, nanang? Agbayad kami mutlaang. Ay, sige, pautangan kayo. Ngam ikariyo pa'y nga agbalbaliw kayon. Isardeng yon ti panagin inomyo iti arak. Nanang. Nanang,
Mapaayaban na kayo ti maestra. Taapay, kano adapay lang ni tatang mo iti ospital. Jak masango ti mapan iti pagadalan nyo. Saan nakapastra kan ti maestra? Aging gay ti saan na kayo kanwa makasao? Taapay, anya ngamin ti basol mo. Basta mapan kayo latan Kat denggan nyo, noan niya ti ibagana kada kayo. Unay matan ti kasto eh. Alaman laangan, mapanak nga umuna iti pagadalan nyo. Saak mapan iti ospital. Kaano pa'y anasursurum ti aginom? Isumot lagayam abim mabadag iti gradom. Tanasumok mumeten ti makibarkada ken makiinom. Apay ngay nga agungat kayo. Da kayon tupay tinang ibaga amayat ti uminom iti arak. Wen ngem para kada kami laeng anataengan ti uminom. Saan mo pa'y amabalin ti uminom tagad adal ka pa'y? Uray mat dagiti babarkadak. Agin inom damot. Di ka nagrason. Isardeng mo ti aginom iti arak ko na. Uray da kayo mat. Saan nyo kayat ti sumardeng nga ginom? Isardeng min ti aginom anak ko. Tana amiris ko nga awan na saya at nga ipaay ti arak. Iso apang nga asim ha. Saan na kami atultuladan kin ni tatang mo? Madadaan lang ti biyag mo. Ubing ka pa'y. Iso nga agadal ka kumaan na sayaan. Isardeng yon ti aginom. Katutukam ti panagadal ni Lable. Bantayam ti anak mau, tapno saan ang maibarkada. Wen tatang, isumat at talaga ti aramidon mi. Kan uray ni Diego, saan nan akayat ti aginom? Tadandanin na tay gapo iti pan nakatinag na. Urayin nyo pa'y lang amin nga dadakas ang mapasamak sa kayo ang nakam. Wen nga ron tatang, dakkel pa iti utang mi. Imbaglakit din taadalat tamot na saya at nagpautang kada kami. Iso nga gagawa kayaw, tapno makabayad kayaw. Wen tatang, mabaing kami met asaan nga agbayad kadagiti utang mi Insardeng min ti aginom iti arak iti asawak, Mr. Lonely. Ket nakabayad kami meten kadagiti utang mi. Ket jak met agsardeng amang bagbaga iti anak mi. Iti kasta, saan namanen ang masumok ti aginom iti arak. To'y pagayam mo, Elena. Agyaman pagayam Elena iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, nasaya at meta nakamiris kayon, ket nagbalbaliw kayon. Ala, itultuloy yo, ti panagbalbaliw yo. Tapno, saan atuladen dagiti anak yo, ti panagbisbisyo yo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Elena, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Papagayam, ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Amarsing at taga-probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Bakit akon, ngem aging ga ita, pagproblema ak pailaeng ti kakaisuna nga anak ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marsing, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anyangay, agnakam kamot nga taitan ensaw. Agasam dayta, nakulong ka iti dua nga aldaw, gapo iti panang surot-surot mo iti babae. Ibaga dalang arudan asaan da ka akayat, ipilit mo pailaang ti bagaim. Salbagkit di aday di babae? Katanyangay nga rin ti maaramidam no saan da ka akayat. Apay nanang, nalaadak ka di? Saan ka analaad? Ngam siyempre, saan mo pa'y anabiro ka, anti babae aparaken ka?
Kaano akto nga ta makabiro kiti babae ang mga yat kanyak, nanang? Saan ka amaawanan itinamnama, Barok? Addan tulak ta. Damag ka nga damanan ar-arman dya anak mo. Nakadamagam? Ijay may sa tricycle driver. Kanayon na kanu mailugan ti anak mo mapanagaram. Ang mga no isuntuman ti pakaisagsagmakan nan. Nagnakamat nga tan-a. Ay makaammo mat itibiyag na ano saan pa ila nagnaka. Ay, talagan sa makaas-asawa ti anak mo. Kasano katrintan ti tawin na. Barang no makaasawa mo tayo. Nakita mo di ar-armon ni Inso, manang Marsing. Saan pa'y nga rod? Nadamag ko laang nga adar-armin na. Katno ada yung nga ubing ngam iso. Kasta aya. Ay katawan problema dita. Basta kayat dya babae. Kan saan na asurot-surutan no saan akayat dya babae. Ada nga mindamag ko, ako kwartaan di babae. Daw-dawatan na kano iti kwarta. Anya? Agpaiso nga taday ta adamag. Ay, jakman ammo manang. Damag ko laang mat. Padasag tuman ti agdamag iti anak ko. Kumusta nga iti ar-armam insaw? Sinong batan na ko, nanang? Kasta aya. No sinong batan na kan? Iam-am man nga rod kada kami kanitatang mo. Hawan nga agpaisuan niya. Ipasar kong tuman dito'y balay. Ay katrumbang laang anak ko. Tapno maam-am mo mimat kanitatang mo. Kan anya pa'y laang ti ar-aramidem ngay. Di mo pa'y laibag at agkasar kayon. Di na pa'y mat kaya ti makikasar, nanang. Aguray pa'y kano. Kasta aya. Alakat iam-am mo pa'y langarod kada kami Sige, nanang. Taibagak nga umay agpasar dito'y balay. Agpaiso nga ta, asinong batan dan ni Insaw. Kat isumat ti kunana. Ay, ang mga no ilusyon naman laangain. Ay para makita no maayaban na nga agpasyar dito'y balay ti ibagbaga na akaayan-ayat na. Nasaya at might, no adan kaayan-ayat na. Ay, ibaga takit din, tagkasardan. Isu nga rod ti ibagbagak. Kat saan ka nupay matakayat dya babae. Anya pala ang tiururayin dangay. Ibagatan to kadakwada. Inton addadan dito'y balay. Naimbag nga orasyon, tata, nana. Kastamat ken ka, balasang kaw. Naimbag nga oras mo mait, balasang kaw. Naimbag man, tanakapasyar ka. Kunang ngamin ni Inso, akayat dakano amaam-am mo. Ay wan, tako na nga min ni Insaw katagayan ayat kayon. Agpaiso ka day. Wan nana, sinong bata kon? Anya pala ang ngaron nga itiururayin yaw. Agkalay sa kayon Kwa, tata. Makauray pa'y dayta akalaysa. Ngamin, ubingak pa'y. 23 lang titawan ko. Diyak pa'y nauma ang nagbalasang. Wan ang 30 ti tawon ti anak may balasang ko. Iso ano kap-kap na kam ti anak may. Umanugot ka kuman, tagkalay sa kayon. Nana, nagsaritaan min day taabanag ka ni Inso. Saan ka di, Inso? Agsao kamot ngamin Saan kamot nga agtagtagari dita? Saan ka di nagtulagan ta? Asong batan ka? Ngam jakpay kayat nga agkasarta? Ha? Wen, nanang, tatang. Kastang agpaiso. Saan pa'y akayat ni Tricia ti makikasar kanyak? Aguray kanupay, taubing pay. Ikat, anya ngay ti panagkunam iji kaayan-ayat ni Inso. Napintas ka dimot laang manang. Ay kat napintas tatao kat nga rod. Gam kaslasaan mata seryoso. Kaslagay ay ayam lang. Nay, taapay mo't anak ko nam ti kasta. Wan tadi na pay mo't kayat ti makikasar. Ubing pay kan Ay kat saan pay mo't nga taan nakasaga na amaadaan iti asawa Apay mo't ngamin ajay ubing ti armen ni Inso. Ay jakman amukan kwa na. Isumat nga ta ti kursunada na.
Ngam saan pa'y seryoso dagiti kakasta nga edad. Diyay ko makaidadan na tapno sigurado ang mayaten apa ikasar. Ay katawan samot ti balasang dito'y ayan tayo nga agtawan iti 30. Pasig mga daasawa dan. Ay, anya. Naan Insaw, bangtad ka man itinayon ti pagpalingkek. Agpalingki kayo kadi ita, nanang. Tawan maten karga ti ref tayaw. Mabitlan. Oh, ato iti pagpalingki yo. Ay na, agyaman anak ka. Ay, anya nga iti kayat mo asidaan tayo so tigatangag. Gumatang kayo man iti kukod ti baboy, nanang. Nabayagan ajak nagsida iti kukod. Alang nga ron, tamapana kaon. Agan-anad kayo, nanang. Nagatang kumot nga ta amin na nakasapula ni Jebalay. Awan mat nga tan tinalipatak. Iso nga agawid akaon. Mabit lang. Di matri siya ti masabat kong ada kakipkibin na alalaki. Aday ta, nakita na kaon. Na. Kinasauna ti kakibkibin na. Daycha. Ne. Imadayumat ti lalaki. Ay, aguray ka man ta ka sa ukman. Trisha, asinaw dya kakibkibin mau? Kwan, nana. Ay, saan ka na makalibak? Saan laeng ati anak ko ti kaayan ayat mo niya? Kwan, nana. Duwada, a boyfriend ko. Ay, nagalas matan ti ugalim a babae. Tauray ladwa ti boyfriend mo. Sorry, nana. O sige, tamapana kon. Ay, awanan ni Ensaw. Lukon, lagayam dayjay a babae. Ti awanan bain a babae. Husto gayam dyan na idanon kanyak at dua kami akayan ayat na. Anya. Ay sus, sinaamon dayjay a babae. Isubli na pa'y adag iti ininted ko kan kuana a kwarta. Naa, inik-ikam iti kwarta. Huna, ta dumawat mat nga rod. Ay langgong ka Tapay nga inikam ngay. Kat ay ayatek nga rod, nanang. Apay, asawam aya, ta ikam iti kwarta. Basta, isublinan tininted ko a kwarta. Kat anya ngay, insobli na ti kwartam ako nam nga ininted mo. Saan, nanang? Awan ka nung kwarta na. Kan awan ka nung mati saritaan mi. Nga isubli na dagiti ininted ko a kwarta. No agsina kami. Bay amon, day siya a babae. Kano agarem ka, kitaem tay babae, asaan nakaadaw-dawatan iti kwarta. Ibagam nga agkasar kayo pa'y nga umuna. Samo ited amin a kwartam kenkwana. Ti awanan ba na babae? Sayang lang ti kwarta kenkwana. Apay nga ta, asan ang nagawid ita arabiin ni Insaw? Nadamag ko nga men nga damanen ar-armen na di takabangibang a barangay. Ay, asino man nga tanday tang ar-arman na? Damagan taman inton sumangpet. Sapay kumaa, tamanakang matinday ta a babae. Ay, laklakayanan dyan anak ta. Ngam di na pa'y laam mo ti agpili iti nasaya at a babae. Sa dino tinagturugam iti rabi Iti ayan ti kaayan ayat ko, nanang. Anya, kayan ayat mo pa'y laeng ngam naturog ka ni Jabalayda. Apay, dakes? Kat ijaya kon balay dangagyan. Anya, nga uray saan kayo pa'y nagkasar? Bayan yun, takasar-kasar, nanang. Ay sus, saan ka man ngagar aramid Ensaw? Kayat ko akasaaw day ta ibagbagam a babae. Sige, nanang. Ayabak dito'y balay inton bigat, takasauyo. Naimbag tapi masyar ka dito'y balay kate. Gaputa kayat kayo mat ama-am-am mo, nana. Tata. Ay, agpaiso ka day, apat paturuga mo ni Inso ijay balayaw. Wen tata. Apay, dakes ka di? Nga uray saan kayo nagkasar? Sa anak maten amabalin ang maikasar, nana. Apay ngay, asaan ka mabali na may kasar? Wen takasar kami itinabalod nga asawa.
Anya! Nana, iso asaan mi amabalin ti agkasarkin ni Inso. Ay na, Inso. Anya ka din tinapampanunot mo. Apay nga jay adda asawa na tinapilem. Awan pa'y umno ama sa pulam. Nasaysayatan ni Kathy, nanang. Tas anak alukuan. Pagkunaamat, kasanaw no makarwar tinabalod nga asawa na. Saanin ang makarwar dahi jay? Nadagsan ka no, ti kaso na. Ay saan ka nga sigurado asaan ang makarwar? Ang mga no makarwar kat anya pa'y ti aramiden na ken ka. Di pa'y katagyaman, tasak itan timang padakkel kadagiti anak da. Anya ti kunam? Adda anak ni Kate? At talong anak da, nanang. Ay na, Enso. Jak amukan ka no anya tinapampanunot mo. Ay na, siyak ti madandanagan ni ti aramiden ti anak talakay. Saan tamat nagkurang anang bagbagakan kwa na? Hangam natangkan mat ti ulo na. Ay, Sungawan maaramidan taan bakit? kayat ko aka sa unikate, asaan adumdumngag ti anak ta. Isu ama panak iti balay da kate. Anya nga iti bagam? Basta, kayat ko amaamuan, no talaga amat laeng nga ay ayaten na ti anak ta. Ang mga no nagbirok laeng mat iti pagsanggiran na, gaputa adda anak na. Nakaumay kayo mat, Nana. Kayat kaama ka sa okate. May papanitian niya, Nana. Pudno ka deng ay ayatem ti anak ko. Nana. Napudno ti panagayat ko iti anak yo. Kasanungay no makarwar ti asawam iti pagbaludan. No makarwar man, Nana, saan ko nakayat? Kanayon nakmatlaang akabilan iti saan pa'y anabalod. Saan anasaya at ti ugali ti asawak, Nana. Imbag kin ni Inso, tanasingpat. Napanyo ka no kinasarita ni Kathy idi awanak, nanang? Wen tasyak ti madandanagan para ken ka anak ko. Nanang, lakaya kun. Isu abaybay anda kun iti kayat ko nga ramiden. Ay ayatan nak ni Kathy kun naklangaro din. Kasanaw no makarwar ti asawa na, katanya pa'y ti aramiden na ken ka. Nanang, no talaga agasat ko ti matay, urayan niya ti aramide sa anak to amakalisi. Apay, saan nyo akayat ni Kathy para kanyak? Ti kayat ko kumaak, tay balasang ken tay awan anak na. Uray balasang nuluklukwan nakmatlaeng. Saanan? Imbag ni Kathy, tanasingpet. Ken amunak pa'y nga asikaswain. Aging ita, kasladyak pa'y laang maaklon, nga da asawa tinatumpungan ti anak ko. Nga makitakmat iti anak ko ti kinaragsak, Mr. Lonely. Isu asaan aklatan nga agsasao. To'y pagayam mo, Marsing. Agyaman akpagayam Marsing iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, maawatan ka iti dayta ariknam. Tamay sakakit nga rod nga ina. Ngem masapul nga aklunen tayo, asaan tayo nga igem ti panunot dagiti anak tayo, karkaro no addan idadda. Tinapateg, adda tayo latta amang ipatpateg, ken mang tarabay kadakwada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Amarsing at taga-probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributazo. Musical Scoring Dante Martinez. Kan Sound Effects Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Min papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinaga na Liam iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay to'y pakasarita ak iti bihag, tabarang makaitad iti adal kadag iti padak iti sitwasyon. Bueno papagayam,
intay denggan di pakasaritaan ni Liam. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay ka di manen, Mario? Anya ka di bagam kanyak? Talaga nga day bagakan ka. Anya ka di dayta? Apay akas lama kaungat ka manen? Sip-sip ka iti manager tayo dito yung massage clinic. Gapo ka di, taado ti request mo. Agsip-sip ka tan. Awan kit dit bain mo ah. Laglagi pa, nga agpapada tayo lang abulsak nga agmasmasahe ditoy. Ni, awan kinapudno dagitang ibagbagam, Mario. Di ka kumamat agsawi ti kasta. Talaga lang amin nga ado dagiti mayat nga agpamasahe kanyak. Ngam sa anak asip-sip. Anya saan? Sip-sip ka kit di ah. Day tatipod no. Panawan ka man langan ditoy. Masurunak laang ang makisarsaritakan ka. Unay ni Mario. Talaga nagdakas ti panunot na. Nagmadi ti ugali na. Bulsak lang aruda na kaskanyak. Ngam managatap pa'y laeng. Anya, kasta timbagbagakan ka day di Mario ko naman ako. Wananang. Ngam jaklatan tinutupan. Tapno awanan ti Riri. Nasaya at tikas dyan nga inaramid mo, ading ko. Tagpakumbabalatan. Ado nga min at talaga dagiti umapalkan ka. Nang runa, katalagamot nga ado dagiti customer mo. Ado dagiti mangsapol latakan ka, gaputa si kalat ti kayat da. Husto ti kabsat mo anak ko. Saan ka makiap-apa? Gaputawan maganab mo anasayaat. Nubilang tutupam dagiti kakasta at tao. Agbalin kalattaan na pakumbaba. Talaga adya kayat ti makiapa, nanang. Manang Ira. Isu nga agan anusak, aginggat kabalak. Nalpas ka din na nagmasahe, Liam. Wen, Sir Rudy. Nabanogak nga rod. Gaputa nagsasaro naman dagiti customer ita. Kat nagasat ka, gaputa adulatan dagiti mayat nga agpamasahe kan ka. Kat day tati amok, no apay nga apapalan da ka dagiti kakaduam. Apay ko mga apalandak, sir. Idinto tar aramidak lang mati trabaho kas masahista. At daayat iti panagtrabahom. Kat day tati marik na dagti kliyente. Banag nga awan ka dagiti daduma. Numampay saan da nga ibaga. Ngam kwarta lang ti makagapo, no apay nga agtrabaho da. Sana kakasta, sir. Pudno ti kunayo. Masapol ngamin nga daayat. Tapno naragsak ka nga trabaho. Husto ka, Liam. Aywan gayam. Naamwak tinaramit kan ka ni Mario. Kat na imbaga, tadi mo tinutupan. Awan mat magunggunak, no tutupak ti kasjay nga aramid na, sir. Binaybay aklatan ah. Sana bali. Saan mo't apudno dagiti pagpabasol na kanyak? Sanak mo't asip-sip kada kayo, sir. Dahi talauna iti kayat ko kan ka. Talaga anapakumbaba kalata. Nga uray madin ti aramidin da kan ka. Diyak ngamin kayat ti gulo, sir. Ken, nasaysayat mo't laeng, no agpakumbaba aklat ta. Nga uray adda dagiti mang tagtagibasit kanyak. Agyamanak. Nalpasak matlangan na nagmasahe. Agtugawak pa lang dito'y sango ti massage center. Ay, kasta unay abannog ko. Ta nagsasaro naman ang dagiti customer mi itay. Liam. Ah? Adda ka matgayam dito'y. Sip-sip kan managin bubukod. Di ka kumamat agsawi ti kasta, Mario. Sana apod no dagitang ipagpabasol mo kanyak. Sana kakasta tao. Di ka man. No talaga asaan ka asip-sip. Kan managin bubukod. Apay nga rod asaan apatas ti bilang ti customer tayo. Adayong ad-adukan ka. Gaputa si ka ti paborito ti bus tayo. Sana apod no dayta, Mario. Talaga lang amin asay-saya atak ti trabaho. Tapno awan maibaga dagiti customer tayo. Agbaybayad da iti husto. Isu arumbang laeng. Nga ipaay tayo tinasayat a serbisyo tayo kadakwada. Adula amin.
Ti kunamkit di. Adda siguro ibagbagam apamadakas kada kami. Isu asaan da kami akayat dagiti kliyente. Nang runa, nukas di awan ka. Awan kinapudno dagitang ibagbagam. Ala, no awan na sayat ng ibagam. Panawan ka. Tapno awan ti Riri. Takrot kamt gayam. Awan mat gayam ti kabaalam kanyak. Makaamu ka. Nukas ta ti panunutem. Basta siya, jak kayat ti apa. Ala, agtugaw kayo pa'y, Mario, Liam. Adda napatid nga ibagak kada kayo. Anya ti ibagayo kada kami, madam. Uwan ngagpaiso, madam. Anya tinapatag nga ibagayo. Naamwak ngamin akanayon ti panagsinnong batyo. Apay kadi, anya kadi launay ti diyo pagkinkin na awatan. No siyak. Awan mading aramid ko, madam. Damagan niyo kan ni Liam, no anya ti parikot. Awan madingar aramidak, madam Ana. Mario, amom no anya ti pudno. Lastog ka talaga. Agpasipsip ka man kit din. Isung agsao ka manan iti kasta. Mario, anya ka kadi? Agkapiya kayo, gaputag kakadwa tayo amin ditoy. Iso arumbang laang agkikinnaawatan tayo. Kasano? Kat madlaw mat aday to'y asip-sip kan lastog a tao ti kanunungan nyo. Saan kumamat akasta ti panagsungsungbat mo, Mario? Laglagi pam. Ni Madam Ana ti kasarsarita ta. Pangaasiyo, agkapiya kayo kuma. Agkakadwa tayo ditoy apagmasahyan. Iso arumbang nga agtutunos tayo kuma. Kas nakunakon, madam. Awan kanyak ti parikot. Isu asan asyak ti bagbagaan nyo. Amok ti pudno a mapaspasamak, Mario. Iso nga agpanunot ka, ita tanasapapay. Awan madingar aramidan kan kaniliham. Iso apang nga asip. Tabaliwa mon ti madiatratom kan kuana. Sige, madam. Isaklatan ti agpakumbaba. Bayan nyo kumalatan ni Mario, madam. Saan mat nga rod a mabalin a basta baybayan milatan ti kastoy a mapaspasamak ditoy. Panagkikinnaawatan ti kayat mi. Gapo takasta ti rumbang. At iti kape anak ko. Agkape ka pa'y kabayat ti panaglutok iti pangrabyan tayo. Agyaman ak nanang. Kumusta ka mo't iti trabaho yo anak ko? Nasayat mat nanang. Iso nalaan. Tatalaga ka na yun na napudot ti ulo kanyak ni Mario. Nga oray awan mat araramide kan kuha na adakas. Ala, baybay amlatan anak ko. Kasla saan ka na iruam kan kuha na? Tinapatag at awan madi nga aramid mo. Dayta ti kasayaatan. Masakit anak namin no daddo mananang. Araramidak mat ti amin. Tapno makibagay kadakwada. Ngamdakas lata ti panagkita da kanyak. Basta pagtali na udem ti kinasaya at itapuso manak ko. Baybay amlatan no anya ti kayat da nga ibaga. Tinapatag kat saan da ka akabilan. Agyaman ak iti panang palagip yu kanyak nanang. Ala, bayan nyo. Jak ida tutupan. Nakapalas ka matgaya man, Liam, ading ko. Mapan ka din agtrabaho. Wen manang. Adda ngamin meeting mi ita. Iso amasapol amasapak asumrak. Ala, agiddantan amapan. Idagas ka iji massage clinic yo. Sige man nga rod manang. May mayat nga agpeso. Tapno daras makadano nak. Wen mala, mapanta nga rudan. Saan abale? Nakapakada akmatan ka ni nanang itay. Uray siyak manang. Ala, mapanta nga rod din. Apay api na ayabandak dito'y opisina yo, Sir Rudy. Kunak man madamiting tayo ita. Kaya't kapay ngamin na makasarita. Saan pa'y nagpamiting kami iti asawak. Napatag ti ibagakan ka.
Anya dayta, sir. Amo Mariam. Mapan kami nagnad iti asawa ki Jay Canada. Alaan da kami dagiti anak mi Jay. Di mi kumakayat hanggang magpasugnod namat. Isu apat gan milaangan ida. Kastagayam, sir. Nag-asat kayo talaga. Ngem, kasanon to'y massage clinic yo. Irekap yo ka din? Saan ko nga aramidin dayta? Kat isu akinasarita ka ita. Gaputa si ka ti pangitalkak iti daytoy a massage clinic. Ha? Amok ngamin adi mon tubaybayan. Gaputa amok kan mariknak. Napatagkan ka ti massage clinic. Pudno ka di tinangag ko, sir. Italak yo kanyak ti negosyo yo. Wen, kat siganto ti mangimaton. Gaputa agtalakak iti kabalam. Agyamanak iti panagtalak yo, sir. Kat ikarik, jak to baybay antoy massage clinic yo. Tada ito iti kang runa na pagtataudan ti pagbibiyag mi kadag iti kakadwak a masahista. Agyamanak, gaputa da kayo amin itaamiting tayo, kakadwa. Napatag ngamin ti kayat mi nga ibaga nga agasawa. Hoy, sip-sip. Amom ka di, no anya ti ipamiting da. Agdangag kalatan, Mario. Kayat ko nga ibaga, amapan kamin agnaad ka ni Ana nga asawa ki Jay Canada. Alaan da kamin dagiti anak mi Jay. Kayat mi nga iyabkas tinalaos a panagyaman mi. Iti unos ti adu atawan a panagkakadwa tayo. Iti daytoy a massage clinic. Sigurado. Siyak ti pangital kanda iti daytoy a massage clinic. Dumngag kalatan, Mario. Nakababain, numadlaw na ka ni Sir Rudy. May sapay ang napatag-akayat kong ibaga. Ket niliyam itan ti agbalin a manageryo. Gaputa iso ti pangitalkak iti massage clinic. Anya? Uy, Liam. Talaga sip-sip ka niya. Nakita kunarik namin ngamin ti kinapuno na nga agtrabaho. Ken narik nami nga addaayat iti puso na. Kat iso ti pangitalkan mi iti massage clinic. Kat sapay la kuma, tagtali na ti kinasaya at to'y negosyo nga iba ti mi kaniliyam. Mamati ak nga agdidinanggay kayo. Tapno agtali na ti pagtataudan ti pagbiyagan yo. Agyamanak iti panagtalak yo kanyak, sir. Kat ikarik, aramidak ti amin nakabaalak. Tapno agbalin anayas latta ti taray to yung negosyo yo. Apay mat adinong parnak, Mario. Amumat ngagtaktak derak dito'y igid. Saan ka di? Sorry Sir Liam. Diyak ngamin amo, at da ka dita anak katakder. Kasano kumadi mo, amo? Kaya't nagsawak met. Kinablawan ka pa'y, saan ka di? Dinamag ko pa'y, no nakamanukan iti home service. Diyak ngamin nangag, sir. Pasensya kan. Pangasim ko, Mario. Di nakawagan iti, sir. Gaputawan mo tinagbaliw. Siyaklatamat ni Liam apadam amasahista. Agpapada tayo lang. Di ka man agin sisingpat. Sip-sip. Amo ka. Isu nga intalak da sa Rudy kan kati massage clinic. Gaputa sip-sip ka. Diyak kaya ti makirikirkan ka. Iso amakamukan. Panunutam latta. Noan niya ti kaya't mga panunutin. Bastawan mading aramid ko. Agin sisingpat kakit di Ang kita man.